आपण मानकु स्वागत करुछि लर्न इन पाइपलाइन चैनल को। ए चैनल रे आमे महापुरुषंक जीवनी विषय जानिबा मात्र 5 धाड़ी रे। जदि अधिका जानिबा को इच्छा हबो मते कमेंट रे जणेबे। तांको विषय रे आमे लंबा एसे नेकी आसीबा। आउ जदि वीडियो भलो लागिबो सिखी हबो ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करिवे, वीडियो को लाइक करिवे, आउ वीडियो को अन्य मनक सहित शेयर करिवे। ताहाले जिबा आगो को जिबा आउ जानिबा आउ जने महापुरुषंक जीवनी विषय रे। भावराव कृष्णाजी गायकवाड़ दादा साहेब गायकवाड़ भाବରେ जଣାଶୁଣା। ସେ 15 ଅକ୍ଟୋବର 1902 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ରାଜନେତା ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଥିଲେ। ସମାଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1968 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। 29 ଡିସେମ୍ବର 1971 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର।